салому алейкум бародарон ва хуҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз як ҷавони варзишгари бо истеъдод дар ноҳияи Фархор кофтем ёфтем ва хостем ки ин бародарро тамошо кунем, бубинен, ҳаловат барем ва ин гуна барои дигар давлатҳо ин бародарро тамошо кардан чикор мекунем? Якум лайк мемонем, падилица мекунем ва дар пешатон кадоме бошад гап мезанед, дар ҳамин видео лайк мемонанд ва баъдан мешинем ба ҳазур тамошо мекунем. ҳозир сухана ба ин додар метем, коргари мо аст ва ин бародар варзишгар аст. Марамат. бале, бинандагони муҳтарам, чунки гуфтам бо шумо ҳастам, банда Муродзода Ҷамшед ва мо кормадони шабакаи иҷтимоии Ҳамнаво нақша дорем то дар оянда беҳтарин наворҳоро ва беҳтарин истеъдодҳоро рӯйнавор биёварем ва яке аз онҳо имрӯз рӯ барои шумо истодааст. аз ҳамин лиҳоз паделица, лайк ва суханҳои хубро дар комментария фаромӯш насозед ва инак худи меҳмони барнома боз ҳам хубтар худро муаллифӣ месозам. марҳабо. ман Аҳмадов Рамзиёр, сокини ноҳияи Фархор. хоб ман муддати чандин солҳост ки варзиши ҳами гимнастикӣ мақсад қарор дорам. то имрӯз ягон кас ба ман ягон ҳеҷ пешниҳод накард. кормандони Ҳамнаво омаданд ва гуфтанд ки мақсад биё як истеъдода нишон дед. ман ҳам бо ҷон дил қабул кардам, чунки мехоҳам ки тамоми рӯи дунё ин маҳорати маро бибинад ва яъне лаззате аз ман гирад ва ҳамин хел шояд ягон чиз ба худаш аз ман гирад. хоб ман бисёр мамнун мешавем агар чӣ кунем ки ягон лайк ё ягон подписатсия ягон дастгирӣ кунен, бисёр мамнун мешавем. ҳозир омода бошед, ҳамин гуфтагиёро кардагӣ бошен, яъне лайк, падилица кардагӣ бошен, мо сар мекунем. биёед. хуш, Ҷамшедҷон, чӣ гуфтанед дар ин бора? гуфтани ҳастанд ки рости ин гуна истеъдодро бори аввал мебинам ва рости гап, бале, дар Фархор ин гуна истеъдод бошад. манам рости гап дар ҳайрат мондум, дига ҳеҷ гуфта наметонам. ҳаракат кард. хуш, Рамзиёр, ҳозир ҳамин қадаре ки ту нишон додӣ талант, ягон чӣ ҳис мекунӣ дар вуҷудат? мисол хита чӣ хел ҳис мекунӣ? худамро беҳтар ҳис мекунам, чунки мақсад якмин бор аст ки ман ин хел мақсад группаи Ҳамнавода мақсад чӣ мекунам, коркард ҳестем. хоб акай Рамзиёр, дар таҷрибаи зиндагии шумо ягон мартаба шуда буд ки масалан дар ҳамин гуна амалҳо ягон хатарро эҳсос карда? яъне ягон ғалтидагӣ ҳастӣ? албатта, ҳатто ғалдам ҳуш аз сарам рафтагист. хай кори шиданияе ё хи кор. мақсад то як мақсад нағафӣ ё нашканӣ ин кор намешавад, не ки хоб аз шумо ҳам хел гуфтанӣ ҳастам ки ҳама чиз мешавад. ҳаракат кардан дар кор, тарсидан дар кор нест. не ки ҳаракат кунанд ки ҳамин корро наметонанд накунанд. тавсияшон тавсия метиҳем ки агар бисёр хоҳишманд бошанд, роҳош ҳастад ки биён бо мақсад меомӯзонем. он хел агар кадоме ки айноми канали мо гап занад, дастгириш мекунӣ, нишонаш метиҳ. одаме ки ира натонад айтани ростига ман мондаштим, барое ки қадари то худ ман фикр мекунам ки мезанам метонӣ чандта нишон метиҳ. дар ҳақиқат истеъдоди хуба ин варзиш гарави саломатия, лекин ман фикр мекунам қадаре ки кас одам монда мешавад, ҳамаш дарманд мешавад. фикр мекунам ки омӯхта шидаги ин ҳисоб ҳис намекунам. хуш, ҳозир навбати чие? ҳозир навбати як мегӯянд ки якчилика бои хеле на мо ҳам метавонем мисол якчилика шомил зада якчилик хати мақсад переворот баромад. ба якчилик переворот метавонем. ин хел масъала мебинем. ҳозир хай рафтем, тамошо мекунем. ҳамин тамом кард тарсак мезанем бачаҳо ки чӣ қадар талант дора мақсад марда. ча сару тона тамом кард тарсак мезанем кудако ҳама каса. ҳозир боз чӣ корора карда метонем?
باز اوزی با یک دست مقصد هیلای موری عاشق پیچون یعنی موری عاشق یعنی پیچون بله یکی ما شما رو ناراحت نمیکنیم از بس که قدر مینا میکنیم دمشه کانتات استراحت میکنید برای هنمی را دیدن از لایک مونه پدلی سکنن از با دوام داره باید تذکر داد که پس از چند از بینندگان عزیز یک استعداد دیگری اکر رمزی رو میبینیم که واقعا این از همه عجیب است سنگ رو مثل ارد میکنن دوستای عزیز از چخل که دیدن تورنیک زد خیلی نمایش کرد در حقیقت مردم حیران میشه برای که یک خیلی آدمایی هسته یک تورنیک زدن نمیتونن به همین خاطر این شگفتم کمتر استراحت کنه و یا استعداد دیگه داره یعنی که سنگم میزنم میشکنم حاضر در چشم اینمی قودم از پشت کامرا دم آدمو هسته این دو درم خودش یکم میگیره سنگا رو میزنه برای باوریش میزنه مقصد در حقیقت سنگه باید که نگین که مثال سنگ نم خیلی کلیکه کیمچکه خیلی گم نیسته بگی دو در همون یک به سنگ را بیا پیش بگیره همشون سنگ های اصلی هستن که امورا با مرا بعد دستی خودت بته ما ببینم مقصد یا اون جای این وایش نیست دوستون اوزین ما یورا کیدا میتونم رمزیور دا میتونم رمزیور مرامد اکی استعداد نشون بده اکل یک بار این استعداد سنجکنی نام دارد راستی گپ من یک احساسات عجیب مرا فرا گرفته یکم برای بسیم بله ما هم یکم برای دست من بسیارم عجیب است روش بیا ما دستوت علا خونم چکو که اون دستی چی نکه ببینختون سنگا را بینندگان رنگ ارد میشه من گفتم شما را پورا شید اینا سنگو همون سنگه اینا نو شکسته ایش با معلومه اینا نگاه کن الان میپروزم گپ زد دود برآمده است ما در حقیقت حیران شدیم ما باوری نداشتیم که هیچ ما در تلویزیون میدیدیم در شبکه‌های اجتماعی لیکن در حقیقت ما گفتیم همین استعداد در نوعی فرخور یافتیم اینا رحمت کلان میگم برادر سلامت باشه وزیر اون نامه دیگه میکنی برادر جون دست در نکیسته نه همه سوزه میریم نمیکنم دست قطعه زد نه با هم که کامera رو نمیکشه میریم شبادا صحیح اینجا فرگوشم میکنم راست میگه پیش ما این دوستای عزیز از پیش نوار گرفته استن نه یا چه دستش نکنه دوده بس ای بله همه اینا از قفای کامera گپ زده استن مرامد یک قرصک شما در سنتر ایجا گوت تالنت اشتراک میکردید فکر میکنم سازوار جای یکم میشن همین نکرد بله برای که این گونه استعدادهای جالب یک چند استعداد از جمله یک نفر این کار شوخی نیست کار حاضر نیست از همین لحاظ ما در آینده با شما موفقیت رو خواهان هستیم رحمت کلام که شما با ما هستین ما هم حتما می‌داریم با مقصد در کانال شما حتما با دستگیری